I think the farmers mean everything to a small town. And even though the secondary industry might even, it's not bigger, but it could appear bigger than the farming itself, I think the goose that lays the golden egg is the farming community. Jy moet eers leer van vasbyt en van uithou, want ons kry droogtes, ons kry lang droogtes. En dan is dit uitdagende tye, want jy het nie al jou inkomstes nie, want jou veld en goed kan jy nie gebruik nie. En dan moet jy maar probeer konsentreer op dit wat jy daarom in die lewe kan bly tot dit weer beter gaan. So ja, maar vasbyt en aanhou, as jy daai twee het dan kan jy aangaan in die Karoo. As ek in die oggend wakker word, hoor ek gewoonlik mense wat op pad is werk toe. Manne wat brood op hulle tafel wil gaan sit. En dan ook die natuurlewe. Volkies wat vlieg, kindertjies wat op pad skool toe is en jy kan hoor die excitement binne in hulle om by die skool uit te kom. Ons het die Swartberge met die mooiste kurwe, olyfbome met olyfolie. En hier begin my storie. Waking up in the Karoo, you hear the roosters, the donkeys, then there's that clean air, and it's exciting to start a new day in a small town. En verlaten aan die plattelandse straten, lap ik al die gaten van die doopstelsels of vaten. Mijn mensen loop twee rijen sporen naar die takkeis. Ik wens ik kon verhul die pad terugwijs, maar het is duidelijk. My volk het die pad byster geraak. Die mannen by die hekke van die poorte het geslaap. Die smokkelaar het van ons dorp sy thuis te kom maak. En die weet het ons ontwapen om iets te doen aan die saak. En ons is moe, ons is kwaad, ons wil speel nog in die straat. Ons wil wegkruipertjies speel en poppenhuisies moet tot laat. Ons is moe, ons is kwaad, ons wil speel nog in die straat. Weet jy nie, die Prins Albert word geken as die lap. En ons weet nie waarvan die naam kom nie, maar almal sal vir jou sê dat dit is die lap. En mense het 'n manier gevind om mening te gee aan hy woord. En hulle het dit afgebreek en gebruik as 'n akroniem. En die lap staan bekend as love and peace. Die lap is 'n plek waar jy, ons is verskillend, maar ons vertel 'n storie. Ons bring 'n storie na mekaar toe. Ons kyk nie na rasse, ons kyk nie na kleure. En as jy ons moet uitbeeld, dan gaan dit 'n groot lab wees met verskillende dele, maar dit gaan 'n perfekte en 'n mooi en 'n unieke boodskap aan die wêreld en almal net deel. If I have to talk about Prince Albert right now, and I think that's where we must be at, because it doesn't help talking about the past, is that it's a place still of community, and happily the people who've moved here, who've embraced that sense of community. We're here for each other. It's not about how much wealth we have or how much money we make. Obviously we need to survive, but that is not the focus of our beings. You go for a walk, you can't go anywhere in a hurry because 3 people will stop and chat to you. And I think that's what sums up Prince Albert. I mean, there's natural beauty, there's art, there's good food, but to me it's a people's town. The people are what makes Prince Albert special. Oudalapies was 'n man hy was 'n kunstenaar geweest, hy was 'n versamelaar, hy was 'n tuinmaker, hy was 'n liefhebber van katte, hy was sommer 'n liefhebber van mense geweest. Sy motto was om iets uit niks uit te maak. As 'n mens dit moet toepas in vandag se lewe en dit ons in maak, so ek sê dat ons moenie niks wat ons of dinge wat mense nie meer wil gebruik of dit wat nie meer sin maak vir ons in vandag se lewe
som net weggooi en sê, okay, dit tel nie meer, ek stel nie meer belang nie. Ons kan dit vat en aan die volgende persoon gee en dis waar ons kan leer om iets uit niks te maak nie. Want dit mag niks vir jou beteken nie, maar vir die volgende persoon beteken dit die wêreld. Die museum is belangrik want dit behou die kultuur van die gemeenskap. Baie van die jong mense stel nie eintlik meer belang in die geskiedenis nie. Dit word afgeskeep, dit word half vergete en ek dink dit is belangrik dat dit weer huis toe gebring word. En dit is die behouer van stories in die gemeenskap en ook 'n goeie en interessante wegspringplek om geskiedenis te leer ken van die dorp. Waar bring jy mense bymekaar? Is deur lekker Karoo kos. Elisa en Philipkie het 15 jaar terug hulle liefde vir kos maak in Prins Albert begin deur African Relish te begin. Dit is hulle hartsliefde gewees. En ek en my sussie is bevoorreg om dit na 15 jaar by hulle oor te neem. Ek dink nie 'n mens kan sonder familie nie. Familie is daar om mekaar op te bou en mekaar te help. Die mense was gewoond vroeër jare, was die vye platgedruk in 'n parafienblik en in die spens gehou. En toe het my pa probeer om iets op die mark te sit wat soortgelyk is. En toe het my oupa op daardie stadium Cape Steel in Kaapstad gehad en hy het toe van dik stainless steelplaat het hy die molds vir my ma gemaak om die vye in te pak. So ons pak hom laag vir laag met die hand een daarin, dat hy 'n mooi patroon vorm en dan word hy gepres deur die nag en die volgende dag word hy uitgehaal en dan word hy gerap. Maar jy kan hom nie te kort laat staan nie, want as gevolg van die stroop van die vye maak die blok baie sag en as jy dan hom uithaal, dan is hy geneig gemaklik uit mekaar uit te val. So jou vog van jou vye moet reg wees en jou staantyd moet reg wees. Dennehof Karoo Guesthouse is the oldest existing homestead in Prince Albert. The history comes in that the first settlers, which were Zacharias and Rena de Beer, that settled here in 1776, they built Dennehof as a wedding gift to their granddaughter. The role the guest house plays in a small town is promoting the town. I think it's so important for, you know, whether you're a self-catering or 8-roomed bed and breakfast or, you know, the Swartberg Hotel, wherever you stay, guests should feel welcome, they should feel informed about the town and all the attractions it has. And I think that is the role that every accommodation establishment in town should take on. Gasvryheid is om mense hartlik uit jou hart uit te ontvang en om hulle gemaklik en net lekker te laat kuier. The farming community, generally speaking, in South Africa, is very hospitable. We're people who welcome people with open arms, and I think that comes back historically. When you arrived at somebody's house, it was, you know, open arm welcome. There was a place to sleep. There was a meal. I remember my great aunt saying, my mother always used to say, please do come and visit. There'll always be kubu millies and mas. Now, kubu millies were those maize that were hard maize that you took off the cob and then you cooked that up till it was soft and you had it with sour milk, which was called a masi. And I think stemming back from there, farmers have always been hospitable. However, it is really sad to say that the hospitality has been somewhat abused by people who have different agendas and who try and find ways of pulling farmers down and using photographs in a way that alters and misrepresents how the farming industry works. And sadly to me, I think warmth and hospitality is something that should never be artificially constrained, if I can put it that way. So if you inherently are an open, warm person, you shouldn't have to be watching how you respond to people. And I do feel that at present, that's where farmers are at. Prince Albert to me is
is special in that you don't expect such a fertile valley. We obviously have water from the mountain, not very much of it, but for some reason the soil produces the sweetest citrus in winter. We have the most incredible figs, pomegranates, apricots, blueberries, all these things that grow here that you just don't expect. We're in a semi-desert after all, and it's just incredible that the soil produces what it does. We always say that the Swartberg Pass is our backyard playground. It's a good playground for cyclists, 4x4ing, runners, walkers, nature lovers. Swartberg Pas, wat krul soos 'n slang. As ek ry op sy rug en ek kyk af, is ek bang. Sy bek is vol fynbos en lekkerryk goed. En die bos steek die pendoring weg in my voet. Sy somers is bloedig, sy winters is koud. Sy huisies is oud, maar sy's... Ja, ek ken nou nie my huis, ek kan nie 'n stukkie van hy gebruik in dit in 'n chop. Ek ken nou nie die hele verhaal nie, ek is baie lank lank. Maar in kort, ek dink die liedjie wat ek nog net vir jou sopas gesing het, sy naam is Hierdie Karoo, laat jou lewe. En dit is presies wat hierdie Karoo doen, hy laat vir jou lewe. Want ek dink Prins Albert se mense se wortels is goed geanker en deur swaar tye staan hulle met hulle kop hoog. En dit is soos 'n vyeboom is om te oorleef. Hierdie Karoo laat my lewe. Hierdie Karoo laat my asemhaal.